Buntag kaninyong tanan. Sa tuwang pagsaulog karon mga igsoon sa ikatulo nga Domingo sa Kwaresma, no? Indot kayo ang pahinumdom sa tuwang Ginoong Jesucristo. Kaya tungod nagpahinumdom kini kanato, no? Sa pagbag-o. Labi na sa tuwang pagbag-o sa tuwang panglantaw sa tuwang kasinatian nining kalibutan na. Maigsoon sa tuwang Ebanghelyo, no? Na ay mga marites giniduol kang Jesus, no? Mga chismosa, no? Baan na sa Biblia ang kaning ko, ano, inani nga batasan, no? Kay, of course, no, formal man juga yung pagkasulat ni San Lucas, no? Pero kung atuan yung i-contextualize, no, kanabitang mantog tindahan, tapos na i-chismis, no? Inani, no? Jesus, ano ba yun? Nangamatay dito sa Galilea. Jesus, kay mga makasasala, maday ka ito. Muna nga, kipang pamatay ni Juan. Kipang pamatay ni Pilato. Napa Jesus, no? Ngayon natumpagan litog turi sa Siloam. Kaya lagi daw mga makasasala. No? Kaya kuan man daw itong tawhana, no? Mga tawhana. No? Kaya grabe yung mga salato, naman daw ito ikabit. No? Katong isa, grabe ito kang musugal. No? Muna nga natumpagan. No? Si Jesus, miingon sa ilahan. No? Sultihan ko ka mo. No? Tungod ba kay gipamatay sila o natumpagan sila o turi, gipakaingon na ninyo nga mas makasasala sila kaysa sa inyo, ha? Mura itubag ni Jesus. Siyempre siguro, ma-imagine nato nga katong ng chismis kang Jesus, no? Ni hawa na lang, no? Maninood man na kay Jesus, eh. Maninood man na ka, no? Tuod mga igsoon natin, anak nga panglantaw sahay, no? Ay, nabaan mo na ng lugar, kay Jesus, dagan ginong mga kwandra, no? Mga dili maayo, nga nahitabo diya, mo na nga, gituyo, gina si Ginoo. Kung ano nga, mabahaan na din ang lugar. Gituyo, gina si Ginoo nga, lumupo ng lugar, kay kung ano, kay mga makasasala ng nadya. Pero kung inaana nga itong mga panghuna-huna, mga igsuon, dili kahabaan puta din rin. Kituro puta mga makasasala. No? Di po ka ta matumpagan diri karon. Kung inana nga to ang panghuna-huna. No? Hindi ba kita pod mga makasasala? Maigso na nga itong Ginoong Jesucristo, gusto niya nga pag-uho na nga itong paglantaw sa mga kasakit nga itong nasinati karon. Labi na karon nga nakasinati ta sa pandemya. Nakasinati ta sa giyera. Tungod ba kini sa Ginoo? Usahay ra ba ang atong pasanginlan ng Ginoo? No? Makaingon ba ta nga ang mga inosente nga bata nga naigo sa bomba sa Russia o sa Ukraine, namatay to tungod kay siya makasasala? Makaingon ba ta nga mga bata nga naigo sa COVID-19 nga makasasala usab? Muna ang punto ni Kristo. Kay dili tungod kay nakasinati kita sa kapait o kasakit, no? Kita iyang giparusahan. Kaya ang Ginoo mga igsuon, kanunay mahigugmaon. Kanunay ang Ginoo maayo ug maluluyon. Sa ato ang salmo responsoryo pa, ang giingon kaganiha, ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ug sa ato ang unang pagbasa mga igsuon, ang ato ang Ginoo miingon siya, ako, no? Sa to yang kung sa English yung God, I am who am, no? Kung sa Bisaya, no? English mo kung ipasa ganyan, no? Miingon siya nga nakita ko ang kalistanan, una sa tanan, no? Nakita sa Ginoo ang atong kalistanan. Gani miingon usab sa unang pagbasa, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan dito sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang sangpit sa pagpakitabang tungod sa daog-daog kanila sa ilang mga galon. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos, busa mikunsad ako aron pagluwas kanila ug pagdala kanila ngadto sa maayo ug dakong yuta. Ug miingon si Moises sa Dios, ug kun adtuon ko na ang Israelita ug ingnan ko sila, ang Dios ang sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako ngani kaninyo ug nangutana sila kinsa may iyang ngalan, unsa may akong itubag. Ingon ang Ginoo, ako
Ako, mao ako. Ingna ang mga Israelita. Ako, mao ang ako. Pasabot mga igsoon, ang Dios siya. Dili gid siya magbago. Dios siya ug ang iyang pagka-Dios gikan pa kaniadto karon hangtod sa umaabot dili magbago. Uban ni ana ang iyang gugma kanato gikan pa kaniadto karon ug sa umaabot dili magbago. Ang iyang pagkamaluluyon, ang iyang pagkamaayo gikan kaniadto karon ug sa umaabot dili magbago. Kita ang nagbago. Muna kailangan mga igsuon nga bag-uhon nato ang ato ang una-una. Bag-uhon nato ang ato ang pagigugma sa Dios. Ang ato ang kalibutan mga igsuon ko sa kabulo ni mga seminarista, no? Sila ang cosmology. Nga ang kalibutan mga igsuon, no? Gidumala sa mga balaod, both logic and natural law of nature. Mula nga mataglihok kung taguna-huna nato mga igsuon, samtang kita ania pa ning kalibutan na kanunay na-adjoy kung sa English pa consequences. No? Take for example, pagkaon. Of course, matag-adlaw na tayo choice kung unsa tong kaunon. Sayang atong choice kanunay katong mga ginabawal sa tuwa. Kanang mga makataas og uric, makataas og kolesterol, maka-high blood, no? Katong humba nga, katong nag-uyog-uyog dyan ang taba, no? We have choices not to or to eat those. Pero sahay, no? Dili ta mindful sa consequence. Ug nga kung mabati na nato ang consequence, kanang magsakit-sakit nato ang tuhod, ang ato ang mga kuan diya, no? Tukar nato ang sakit, nya sahay, mabasol natong Ginoo. Lord, nganong ginani ko nimo, no? Pero naman tayo choice nga dili mo kaon ato, no? Naman tayo choice for kuan, no? Nga mukaon og mas healthy nga mga pagkaon. Sahay, ang Ginoo ang ato ang basulon sa tuang mga choices sa kinabuhi. And we blame God for everything. And sometimes I'm guilty of that, no? There were times nga kaurag usay, basol na kong Ginoo, ano man ni Lord, no? Anong imo kong ginani? There was even a time no, when I was tending to the pediatric section sa Philippine Heart Center, nato'y bata ang namatay tungod sa cancer. And during that time, gira to sa Marawi. Kaana ko sa Ginoo, Lord, nganong katong mga daotan dito sa Marawi na lang imong gihatagan og ug cancer, dili ning inosente nga bata. Usay makainana ta sa Ginoo. Pero may igsoon, adto ang lantawon ang ato ang kasinatian sa mga si Kristo naglantaw niini. Muna nga sa atong kaduhang bahin sa atong ebanghelyo karon, ang ato ang Ginoong Hesukristo nagtawag kanato sa paghinulsol. Mingon siya, sultihan ko kamo, kung dili ka mo maghinulsol ug mobiya sa inyong mga sala, masinati ninyo ang sama sana sinati nila. Sa Greek original translations ni ini mga igsoon no kaning paghinulsol, ang word nga gigamit ni San Lucas mo ang metanoia. Og na kuan man gud nino na translate ni Saint Jerome to repentance muna into Bisaya ang ato ang translation na paghinulsol. Pero sa Greek nga sa Greek nga translation metanoia, dili lang na siya ingon paghinulsol nga kana bitong gikan sa pagkabuutan pagkadaotan to maayo, no? Kung ganihan nangaway ka karon kay mag-alagad na ka sa uban, kung ganihan nang libak ka karon imuhan ang dahigon ng uban. Dili lang inana ka simple ang metanoia, no, sa Greek. Metanoia means change of mind and of heart. Metanoia is also a change of perspective. Metanoia is also a change of perspective. Labi na ko natin mga masinati nga kalisod din kalibutan na. Sa unsa ka paagi nato mabag-o ang ato ang paglantaw sa mga kasinatian nato. Labi na sa kasinatian nato sa pandemya, sa kasinatian nato sa giyera, no? Although layo kayo ang Russia ug Ukraine, pero sayod ta nga naapektuhan gyud ta, no?
Kaya astang mahala sa mga sa mga palaliton karon. Asang mahala sa gasolina ag krudo karon. Sa unsang paagi nato ni malantaw. Walay laing paagi mga igsoon kundi lantaw nato kini sa pinaagi sa giunsa paglantaw ni Kristo kining mga kasinatia karon. Maigsoon ang ato ang kinabuhi usa ka gasa nga gihatag sa Dios kanato. This is only a one-time opportunity. Ug sa ato ang pag-anhi ning kalibutan na sayod ta nga adunay mga kasakit, adunay mga kalisod. Pero unta maigsoon dili nato malimtan nga gigasahan kitag oportunidad nga masinati ang kaanindot sa kinaiyahan nga gibuhat sa Dios alang kanato. Ug unta ma-appreciate nato na. Ma-appreciate nato ang opportunity nga makaginhawa, nga makakita sa kaanindot, makadungog sa kaanindot, no? Makasinati sa kaanindot sa gibuhat sa Ginoo. Ug maigsoon ang pag-ani nato nining kalibutan na usa-usab ka oportunidad aron kita higugmaon, no? Makasinati kita paghigugma sa uban ug kita makahigugma usab sa uban. Usa na naka oportunidad nga angay natong ipagpasalamat. Ug dili lang kana ang oportunidad nga gihatag sa Dios kanato. Tapos sa pagsinati nato nining kaanindot sa kalibutan, luyo sa mga kalisod, gitawag pagyud kita sa Ginoo nga makigambit sa kalipay nga walay katapusan uban ganiya didto sa langit. Muna maigsuon sa moong panglantaw, no? At least, no, at marabag mahimasmasan ang atuang kamaot nga panlantaw nining kalibutana. Nga luyos dahil sa mga kalisod o kasakit nga itong nasinati is a blessing nga gihatag sa Ginoo. Muna nga maigsoon, importante kayo nga magmabungahon kita. Sa katapusang bahin sa itong Ebanghelyo, nagsultig sambingay ang atuang Ginoo mahitungod sa kahoyng igera nga walay bunga. Adunay usa ka tag-iya no nga miadto sa moong garden ug nakita niya ning moong igera nga wala gyud gibunga sa tulo ka tuig. Ug unya iyahan na untang putlon no kay sa matod pa sa iyang gingon nagkalas-kalas ra nig space diri sa garden. No? Nagkalas-kalas ra nig katambok sa yuta wala man daay ni gikuan no. Wala man daay ni bunga. Pero nihangyo ang moong hardinero nga ayo sa intawon master no. Ayo sa intawon no. Kay ako asa ning ako asa ning abunuhan. Ako asa ning kubkubon ang yuta palibot niini aron nga base daay magmabungahon pa kini. Maigsoon kini nga nagsambingay nagpahitungod daw kini kanato. Ang moong tag-iya mo daw ang Dios Amahan. Ang hardinero mao si Jesus ug ang kahoyng igera kita. Ang Dios Amahan mga igsoon ang Ginoo nag-awhag kanato nga kita magmabungahon. No, nag-demand kanato nga dapat kita magmabungahon. Pero kung dili kita magmabungahon, siya pod mismo ang nagatabang kanato, no? Ang Dios pod mismo ang nagatabang kanato nga kita magmabungahon. Kaya aron nga ang pagpuyo nato nining kalibutan mga igsoon, dili masayang. Dili bitaw kita kung sa kuan pa no, kung sa Bisaya pa wala ta nagkalas-kalas og lugar nining kalibutana. Nga samtang ania kita nining kalibutana, wala lang kita nagkaon sa space nining kalibutana, kundi magmabungahon pud kita. Kay diha sa atong pagkamabungahon mga igsuon, makapaambit kita sa uban. Diha sa atong pagkamabungahon, matabangan kita nga makahigugma sa uban. Kay diha sa paghigugma mga igsuon, mabati nato ang tinuod nga kalipay. Diha sa pagigugma o paghalad nato sa tong kaugalingon sa uban, diha nato masinati ang tinuod nga kalipay sa kinabuhi nga gihatag sa Dios diri sa kalibutan. Muna nga maningkamot kita nga magmabungahon kita. Ug sa unsang paagi kita magmabungahon, maigsuon kitang tanan gihatagan og gasa sa Dios nga pwede nato ikapaambit sa uban. Muna nga, unta kini nga mga gasa ang gihatag sa Dios, ato ang ampingan, ato ang palambuon, ato ang pabungahon, aron ang uban makaambit niini.
Labi na niining panahon sa krisis. Labi na niining panahon nga daghan kayo ang nagkinahanglan. Dili lamang sa material nga butang, kundi usab sa ato ang panahon. Na yung mga tao nga hawd kay mamati, no? Ug daghan kayong tao karon nga gusto paminawon. Gusto makapamati sa tambag. Mga maayong pulo nga makadasig kanila. Na yung mga tao nga maayog pangutok. Pwede nato ni mahalad, no? Para sa uban, o dili lamang sa ato ang kaugalingon. Kung nakakatay extra bahandi, pwede usab nato ni mapaambit sa uban. Ug mao ka na ang purpose sa Kwaresma, mga igsoon. Diya sa ato ang pagpuasa, no? Sa ato ang pagampo, o paghalad sa uban. Pagpuasa, sabot pasabot, mga igsoon, ato ang minus-minusan ang mga pleasures or kalipay nga para lamang kanato. Aron kita makahatag usab og kalipay sa uban. Ug mao kana ang paghalad, no, nato kanila. Ug sa maong paagi pod, mga igsoon, ato kining himuon nga diha sa pagkamainampuon. Nga bunga sa itong pagkamainampuon, ug dal-on usab nato kini sa ato ang mga pagampo, ang ato ang mga pagpaningkamot. Ug ginaon pa nga igsuon nga niining Kwaresma, ang ato ang mga pagpaningkamot magmabungahon. Bunga nga kaya nato, no? Nga pwede nato ikapaambit sa uban, o nga kita unta mamahimo nga angayan pinaagi niini muambit sa kalipay nga gisaad ka nato sa tuwang Ginoong Hesus. Amen.